So hello mga ka-idol katong mga farming diha nga mga gwapa ug gwapo. So kumusta no? Kay bawo kung okay ra mo diha ano. So kung nakay mo problema ayaw problema kay kanang problema kung problema mahimo gyud na siyang dakong problema. Ang mas maayo imo nang ikatawa. Di aday tag diri karon sa atong tamnagang palaya. So magtanom na sa tagang palaya na puwerte ng tag-asa tanawa. Puy hapit na mamuwak diri sa sidlingan. So magtanom na tanaw. Tanawa mo na atong area no. So nahuman naman na nato dag spray og herbicide kanang kana diha. So nagbutang sa tag organic so katusaw na atong video. So ang akong istorya dito kinahanglan gyud magbutang organic para nindot og mga resulta ang atong tanom. So muna na ko no. So gamay ra gud atong tanom mga palaya. 150 lang kabuk mga farming. So yan muna diha atong tamnan na no. So magkugi lang kita diri sa bukid kay kung magkugi lang ta di kita magliso diri no. Bisag kana 150 kana siya kapunuan pwede ta nahatagan taga simana og nasa pinakagamay 4,000 basta maayo lang yung pagpamunga. So sa ampalaya na kung tanom pagkaglaing o tanom so mas dako pa imong kita basta na lang kayuta diri sa bukid pag tanom kung wala kayuta pangabang para makagi ka kwarta ay pag tinapulan bangon diha ayaw tugtog diha labi na kay pamilya ug samot ulitaw pa ka mas maayo mo mananom ka kung nalang jud ka sa bukid kay diri jud mo makita ang kwarta sa pagpananom ay lang jud pag tinapulan kay kung tinapulan jud ka diri sa bukid wa jud kay kwarta lahi ra diha sa lungsod nga kung magtinapulan ka pwede ka mangayo apito lahi ra sa syudad masamot kung naka syudad magtinapulan ka samot jud kang makutoy diri sa bukid kung magtinapulan ka pwede ra ka malilingi das palibot. So makakauna ka diha. So kung ganahan ka makutan mo ka mga puso sa saging imo na tunuan o dili gisahon so libre na. So kung wa kay tanom na mga kamote o mga lagot mo diha pwede ka mangayo sa imong silingan. Pero ay lang permitiha kay masuko mo sa so padayon ta diri na magtanom mata sa atong ampalaya. So mo ni ka nindot ang atong sidling no. So ako ipakita kung sa kanindot. So ang variety day ani kay Mestiza F1 so nakanindot sa Mestiza F1 farming kay hamis jud kay siya bunga. Na pwede nimo ka magharbis sa katulo sa usa ka semana kay dali gyud siya modagko. So kana So ana katambok no kay atong butang yuta diha sa silingan kay organic material. So compost gyapon no gikan sa dagami sa may nga lata na so ato lang sa gibutang carbonized rice. So tawag sila baling nindot tag baling papasa atong sidling. So muna no. Sige magtanom mata. So nakanindot diri sa pagpananom mga ka-idol mga ka-farming kay way magbuot sa imo ha. So diri pwede ka mahimong amo, manager og labor. So imo gyud tanan diri mga ka-farming. So ang diskarte ra sa pagpananom para mo success ka sa pagpananom. So nako itambag ninyo para mukita jud ka diri So ayaw pag-focus sa usa lang katanom. So mas nindot mga ka-idol kung inyong itanom lahi-lahi gyud nga gulay. Kay di man gud nato mahibaw-an mga ka-idol nga naay gulay nga mo barato at least kung nay mo barato ang usa ka gulay na sa uban mahal so at least makaigog gyapon ka sa presyo mga ka-idol mga ka-farming. So ang diskarte sab nako no mas nindot mutanam ka og mga high value crop no kanang atsal ug ampalaya. So kasagaran gyud na siya mahal gyud na siya og presyo. So pinakaubos ang ampalaya nasa 40 pesos per kilo. So ang pinakataas sa abot sub sa 120 to 100 pesos to 80 mga ka-idol mga ka-farming. Sa atsal sab kung makachambag sa mahal sumaabot sab na siya mga 200 or 100 ang pinakaubos. So kung ikaw ganahan ka mo tanom gyud og mga gulay so itanom jud ng mga high value crop. So pwede sab ka magtanom og lain-lain sa mga gulay maliban sa kanang atsal ug ampalaya. So para sa dili maputol ang income nimo diri sa pagpananom so ayaw kuwata ang imong tanom nga mudugna. So mintras sige pag-harvest sa usa or nagtubo pa imong ubang tanom pagtanom na pud og sige para dili maundang sab ang imong income. So murag yun ay mga diskarte mga ka-idol mga ka-farming sa pagpananom. So diri sa bukid makaagi jud kag kwarta basta ikaw kugihan. So di jud ta magtinapulan diri sa bukid. So muna atong matanom no ang palaya no. So kapin jud na sa metros dia mga ka-farming mga idol dia. So dito ang distansya ngadto nasa mga 3 ka metros. Mas nindot man gud mga ka-farming ug mga idol nga mas laghang siya para dugay mag-aabot ang iyang gay no. So kung ina na ang pamaagi ninyo sa pagtanom og palaya mas posibilidad mas daghan iyang bunga. Kay dugay man mag-abot ang iyang mga sanga o mga tangkay sa Tagalog pa. So tanawa muna nato na tanom no na ang palaya. So diha pagtanom na para magsugod sa pagpananom. So kung maglisod ka pwede ka mag-comment diha. No? Kaya ito na tubago na imo mapangutana bahin sa pagtanom og ampalaya. So nakadali magtanom og ampalaya. So karon human ang pagtanom og ampalaya no. So dili lang sa puto ba atong vlog no. Kung nadyo kay mga pangutana comment lang diha kay ato gyud tubagon sa ato sam na nakatuna no bahin sa pagpananom og ampalaya. So dili lang gyud kutob kung mapaka-follow sa atong Facebook page. I-follow na ay nabagdugay-dugay diha kay para daghang makatuna diri bahin sa pagpananom. Kung ato sab ka makita sa YouTube nato so i-subscribe na para daghan jud kag mahibaw-an. So diri sa pagpananom so tabang-tabang lang gud kung unsa atong mga katunan i-share ba. So mura dayto no. Daghang salamat sa
pagtanaw sa atong vlog. So hinaot na lingaw ka ug natakay nakato ng gamay no sa pahin sa pagpananom ng palay. So dali na lang kutob no. Daghang salamat sa pagtanaw. Babay na lang yung tanan. So muna na akong istorya niyo, ayaw na mo ka problema ha ko pareha ta. Na problema kay sud taon ro kwat arong panahon. Daghang salamat. Bye bye.